Ana mau menghias apa? Apa? Cupcake. Mana cupcake-nya? Ini Ini apa ini namanya? Krim. krim. Ini Bermain. permennya. Terus gimana menghiasnya? Ini pakai ini. Iya. Aku sudah menghias cupcake-nya burung. Mana cupcake-nya coba Ini. dilihatin. Saya dipegang dulu. Hai, aku mau bikin roti coklat. 네 앞에선 왜 나답질 못해 넌 너무 sweet and sour 내 하루를 흔들어 마치 넌 yogurt shake for me 너를 왜 hurricane 속에 가두지 yogurt shake for me 넌 나를 위져 때로 부드럽게 소리 때로 너무 차가워서 내 속을 태워 go crazy But I cannot all that 흔들어 놓지 날 네가 I've been running from it tired of running from it scared of feeling something now I'm stuck here trying to get up out of this hole I try to be strong Halo. Aisyah, Roti. mau? Mau bikin roti sama coklat. Oke. Terus ambil ini apa ini? Roti. Rotinya ada berapa? Dua. Ada 2. Terus dioles apa ini? Mentega. Ini roti. Iya. Roti ada coklat. Sekarang roti coklat Aisyah. Rasanya gimana? Enak. Terima kasih. Mama. Hai teman-teman, hari ini kita membuat chicken kapsu. Kapsu hari ini Kenapa adik suka chicken katsu?